Nan-birthday kami. Tema, naglaboratory. In English, love you. Sheesh! What's up guys? Ako ngayon ni Rimar Kulindan. Diri gwapo, diri pangit. Cute la. Kitiw! Mingo float with cottage ka sa akin. Asya light hiya guys. Nag-iibat pangios pag nakakatilawin iba. Sheesh! Hindi dessert pala. Buka din Maria pa. Sprite with Gatorade and green apple. Kitiw! Yan nga adlaw, kay tututduan ko kamo kung paano maghimuhin mocktail. Aw! Ito! Ibutang ang baso nga dahan mangga, bayo-bayo ha, parusan ginbuhat ni Maiya. Kitiw! Butangin mata para maging cold hiya. Sprite and waray flavor, garnishin limon, nga niya cold. Sheesh! Okay, first bite. Medium rare. Ingredients of this are strawberry mogu-mogu, Yakult, and Sprite. And for the garnish, we put some lemon and mint leaves. Okay, second periodical taste. Karasa, bagat hiya. Sheesh! Katapos ng laboratory, kaya nag-practice luat kami. Pag player battles. Player battles? Kitiw! So, kutublaan ay kita nga ni. See you in my next video. Bye-bye!